अस्सलामुअलैकुम सामीन। 12 सफर मुजफ्फर और 30 अगस्त है। आज की खबरों शुरुआत कारी अमीर आलम कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह दोहा कतर में इमाम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.